হাতীপুখুৰী মাৰ্কাছ একাডেমীত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় বাৰ্ষিক চিৰাতুন নবী। মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মৰকাজুল মাৰিফৰ পৰা মৌলানা দেৱান আব্দুল আলিম। উত্তৰ নগাঁও জিলাৰ আটাইতকৈ পুৰণি তথা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হাতীপুখুৰী মাৰ্কাছ একাডেমী। মাৰ্কাছ একাডেমীত আজি ইব্ৰাহিম আলীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় বাৰ্ষিক চিৰাতুন নবী। বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰাত সহায় সহযোগিতা কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ হাজী আহমদুল্লাহ, মৌলানা মফিজুল ইছলাম, অধিবক্তা ৰফিকুল ইছলাম। বিদ্যালয়খনত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয় বাৰ্ষিক চিৰাতুন নবী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত হাম, নাট, গজল, কবিতা আবৃত্তিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰা সম্পন্ন হাম নাটৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰে সমগ্ৰ চাইদৰীয়া অঞ্চল। উপস্থিত থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকল। আনহাতে উক্ত কাৰ্যসূচীত মৰকাজুল মাৰিফৰ পৰা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে দেৱান অৰ্থাৎ মৌলানা দেৱান আব্দুল আলিম। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তৈবুৰ ৰহমান। ইয়াৰ উপৰি ৰূপহীৰ পৰা হাফিজ আমিনুল ইছলাম আৰু খাটোৱাল হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ পৰা মুফতি আব্দুল মতিনৰ লগতে হাতীপুখুৰীৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আজিজুৰ ৰহমান উপস্থিত থাকে সভাখনত। এই মুহূৰ্তত মুখ্য অতিথিৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। Promoting the education on behalf of you, and I also thank this school. English and Hindi. English and Hindi. Especially the promotion of the education is the honest service of the nation. What I consider. शिक्षार दिख तो जो भी हमें आगे बढ़ाई दी हूँ, अगर एजुकेशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सबसे एक ऑनेस्ट हेल्प होगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑनेस्टी के साथ शिक्षा को और एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। अभी भी ऐसा लगता है कि मेंटल बैंक्रप्सी से हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा प्रजन्म नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे देश को आगे ले जाने के बजाय, देश में रहने के बजाय बाहर जाना पसंद करते हैं। जो पैसा और उसके पीछे भागेंगे वो अपने लाइफ को, हमारे बड़ों ने, फादर ऑफ द नेशन ने विदेश को छोड़कर सब त्याग करके अपने देश को आज़ाद किया। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नव प्रजन्म में जो एकेडमिक एक अनुभूति को हम लेके आगे चलना चाहते हैं, इसी में हम देखते हैं कि माइकल हैक ने भी लिखा है और दूसरे लोगों ने भी, एजुकेटेड लोगों ने भी लिखा है कि बेस्ट ह्यूमन बीइंग को फॉलो किया जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को लिया जाए और यहीं से शुरू किया जाए कि इससे बच्चों के अंदर एकेडमिक जो एक ये है और दूसरे को मोहब्बत करना, नफरत से दूर रहना, दूसरे को बड़ों को सम्मान करना। स्पेशली इस बार का जो टॉपिक हमारा है, जो स्पेशली गिवन बाय आवर पैट्रन हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, के नव प्रजन्म को अपने माता पिता, अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पर ज़्यादातर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने स्पीच कंटेस्ट किया है। उसमें ऐसे भी लिखा है वुमेन राइट्स पर, और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद के लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपने जिंदगी में रियल ह्यूमैनिटी को किस तरह प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे तो বছরিকে অনুষ্ঠান সিরাতুন নবী প্রোগ্রাম। সিরাতুন নবী মানে হল আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেখুয়া পথ, প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে দেখুৱা দিয়া আমি কেনেকে এই পথত থাকি ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম অনুসৰণ কৰি কেনেকে মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগ কৰিবৰ কাৰণে, দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ কাৰণেই বছৰে বছৰে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এইবাৰো বিভিন্ন বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমাৰ ইয়াত কুইজ কম্পিটিশ্যন, এছে কম্পিটিশ্যন আৰু স্পিচ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট তিনিটা হেডত কম্পিটিশ্যন হৈছে। আৰু ইয়াৰ যিখিনি ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হয় সেইখিনি আমাৰ বুজাই মাৰ্কাজুল মাৰিফৰ আণ্ডাৰত গোটেই অসম ভিত্তিক মাৰ্কাজ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউট যিটো আছে তাত অসম ভিত্তিক কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু তাৰ পৰা আকৌ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড হিচাপ কৰা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।